Okey, baik. So, sekarang ni kita ada H2O. Saya bagi kat awak contoh H2O. H2O ni dikira molekul. Sebab apa? Okey, sebab dia ada dua hydrogen atom. Okey, dua hydrogen atom and also one oxygen atom. Okey, so tugas kita sekarang adalah untuk kira dia punya relative molecular mass. Okey, tu sebab nama dia molecular. Okey, sebabnya dia adalah molekul. Okey, which is H2O. Alright. So, dia punya definition, okay, it is the number of time of mass of molecule of that substance is heavier than the 1/12 of the carbon atom. Alright. So, berapa banyak mass of the molecule of the substance yang lagi berat daripada 1/12 of the mass of one carbon. Okay, apa-apa pun kita akan comparekan dengan 1/12 times the mass of carbon 12. Ingat carbon 12 ni adalah isotope of the carbon. Alright. So, dengan perkataan yang mudah, okay, relative molecular mass ni adalah kita akan hitungkan hasil tambah semua relative atomic mass. Contohnya, okay, untuk H2O ni, kita akan kira dia punya jumlah keseluruhan RAM. Contoh, hidrogen dia ada satu, hidrogen satu oksigen berapa? Oksigen adalah 16. Apa-apa pun kita kena refer kepada kepada periodic table. Okay. So kalau kita nak tengok RMM, sebab sekarang adalah molekul. Okay. RMM untuk H2O is equal to 18. 1 tambah 1 tambah dengan 16. Okay. Baik. So kita akan tengok next. Okay, selain daripada RMM, okay, relative molecular mass, okay, ada lagi satu nama yang lain which is relative formula mass. Okay, formula mass ni kebanyakannya diperuntukkan untuk ionic compound. Contoh. Okay, baik. So, dengan kata mudahnya, RMM dan juga RFM ni, ini adalah dua benda yang sama. Semuanya kita memerlukan sum of the relative atomic mass of all atom in the, satu adalah molekul, satu lagi adalah compound. Okay, baik. Alright, so sekarang kita akan buat kira-kira. Tengok, dalam apa-apa pun, tengok soalan. Bila soalan tu cakap, okay, calculate the relative molecular mass of the following of the molecule compound, dia confirm dia akan bagi kat awak, dia akan bagi RAM. Okay, cuba tengok bawah tu, dia bagi RAM. Contoh, tengok oksigen, relative atomic mass dia which is 16. Okay, sodium 23. Alright, so kita tengok nombor 1. Okay, O2, oxygen gas. Apa maksud O2? Maksudnya kat sini dia ada dua atom of the atom of the oxygen lah. Okay, oxygen. Okay, baik. So O2 bersamaan dengan berapa dia punya RMM, relative molecular mass? Sama dengan 16 tambah dengan 16, which is 32. Kan? Kan senang tu. Okay, ammonia, NH3. Maksudnya kita ada satu N. Okay, so tengok kat sini C ni, ammonia ni. Okay, satu N. Satu, kita ada 14. H3. Okay, H3 maksudnya 3 darab dengan relative atomic mass untuk hidrogen. 1, 3 darab dengan 1, which is 3. So, 14 tambah 3 berapa? 14 tambah 3 jadilah 17. Okay, so maksudnya kat sini, okay, the relative molecular mass, okay, for the NH3 ataupun ammonia is equal to 17. Okay, next kita tengok buat lagi contoh. Okay, NO2. N berapa tadi? 14. Okay, ada berapa banyak O kat sini? Ada 2 kan? So buat 2 darab dengan berapa atomic mass of the atom? Okay, atom of the oxygen, which is 16. Okay, so apa-apa pun tekan calculator lah. Okay,
Kan? 16 darab dengan 2, which is 32, tambah dengan 14. So, dapatlah 46. Okay? So, ini ada kita panggil dia sebagai apa? So, inilah yang kita panggil dia sebagai what we call as relative molecular mass. Okay? Baik. Alright. So, kejap lagi saya akan bagi ke awak handout ni. And I want you to complete all of them. Alright. Next. Kita pergi dekat relative formula mass. Okay? Relative formula mass pula. Okay. So, saya akan ambil satu contoh. Okay? Contohnya adalah yang ini. Saya akan ambil sodium carbonate. Okay. Sodium carbonate, dia has 2Na, 1C and also 3 oxygen. So, awak buat kat sini 2 darab dengan berapa atomic mass of the sodium. Okay, tengok kat atas ni ada. Tak pun, nanti kita tengok dekat dalam periodic table. Kan? Okay, so sodium berapa? 23. Okay, so 2 darab dengan 23. Okay, plus kan dengan 1 carbon. Okay, berapa banyak relative atomic mass for carbon? 12. Okay, plus dengan kan ada 3 oksigen kan. So 3 darab dengan oksigen, which is 16. Berapa banyak kat situ? Okay, so 23 darab 2 tambah dengan 12 tambah dengan 3 darab dengan 16, which is 106. So inilah yang kita panggil dia sebagai relative formula mass. Okay, baik. So how to differentiate between relative formula mass and also relative atomic mass? Okay, how to differentiate relative formula mass dan juga relative molecular mass? Okay, so relative formula mass ni adalah bila mana awak nampak dia dekat dalam ionic compound. Okay, contohnya macam kat sini Na dan juga OH. NaOH ni dia terdiri daripada 1 Na, 1 O, 1 H. Okay, so it is equal to Na 23 tambah dengan 16 tambah dengan H, which is 1. Kan, 23 tambahlah dengan 17, dapatlah awak 40. Okay, so RFM ni it is more to the ionic compound. Okay, so tak apa. Okay, jangan risau, soalan dia takkan tanya pun what's the different dalam calculation. Okay, so apa pun yang paling penting adalah you have to know the basic. Kita akan tambah semua sekali. Okay, baik. Alright, so untuk tu saya rasa dah cukup dah. So saya nak awak buat soalan nanti. Saya akan bagi ke awak. You have to do the question number 6 and also question number 7. Okay, if you don't want to print it, it's okay. But I need you to write down the question. And also, let's say the question, you need to calculate the relative formula mass. Okay, then question number A. So, sodium thiosulfate Na2S2O3.5H2O. Then I need you to find the answer. Okay, and also for the question number 8, you have to solve it. So, you have the chemical formula, which is potassium hexacyanophrate. Okay, now the question asks you, what's the relative formula mass? And then you have to find it. Okay, so until you get the answer. Okay, baik. So, the answer, all of the answer are there. But I need you to provide the what do we call this? The jalan kerja. Okay, alright. Okay, so that's all for today. Thank you. Have a good night. And boleh sambung untuk cerita Korea. Okay, bye.